Malapit na lutuin. Diba? Chip-hack ba? Chip-hack. Ang sarap ba guys? Siyempre rice. Mga guys, namin lulutuin ay mabukbang may mamaya guys. Challenge battle. Let's go. Let's go do it. Napani pa guys. Tingnan nyo guys. Napa guys. Marami tempura hasta baseball. Paano yan mo sap guys. Daraday guys. Dagkan na tapukan guys oh. Tingnan nyo guys. Diba? Chip-hack ba? Chip-hack. Paano yung chip-hack guys? Awan up. Brown gamay guys ba? Awan nyo guys. Chip-hack na ni mo ah. Paano yung chip-hack yun? Kani, chip-hook. Paano guys? Seleta na siya guys. Bye-bye. Napaani ang umauban guys. Lutuin sa amin. Tingnan nyo guys. Natahulo guys. Natagag ang umban guys. Diba guys? Nahinay lang ninyo. Uy. Uy, katagak ko no. Nawa guys. Katagak ko no. Uy. Ay mo si lalisan na. Atin na dun. Napa guys. Ako kaskin guys. Dapat siya gagawin. Napa guys. Malapit na lutuin sa amin. Baseball hasta tempura guys. Diba? Sarap ah. Chip-hook sa amin guys. Kasin ko. Malapit na guys. Mamaya guys. Tingnan nyo guys. Okay later. Ang sarap ba guys? Sarap tanawin no. Malapit na luto na guys. Chip-hook sa amin guys Ayaw go. Ako go. Guys. Napa sa kabila guys. Tingnan. Napa. Buwad kasi ni guys. Buwad. Lutuin pa namin. Ano yung tukuptan? Tagam ka naman tikaw. Saan mo ni? Kana. Apil na na. Dong awa. Ang kuan. Takas laglabay. Punta ang matipura ma guys. Tingnan nyo. Buwad lang. Buwad na siya susunod guys. Tripok sa amin makamatis guys. Malamata guys tingnan nyo guys. Hi guys. Makambal Tapa makambal. Ano yung makambal guys? Mga guys. Makambal yung mga guys. Napa ang naong mura naong kuan tapyo. Lumpia, bitlog, sumay, tipura, fishball. Tinam na buwad, hotdog. Siyempre rice. Hoy, barang! Hotdog ay paborito na ko ay. Ating. Wala ako. Expired dyan dali. Tingnan. Uy, awa na to. Okay, tagpwede dyan dali. No, hindi mo Makabarog tabi sa kausawi. Ay, so gato. Huwag man inahalo yung kuwango. Uy, ang kuwango! Anon! Okay, let's bye-bye na guys. Bye-bye. Thank you so much. Thank you so much for watching. Bye.
please follow my